I sudah mengajar tarian tradisional 30 tahun. Macam mana I start ialah dari primary school, darjah 2, sekolah ada satu event. Kita nak itu persembahan pentas. I terpilih sebagai seorang penari kecil. Selepas tu inilah I sudah jadi suka membuat persembahan di atas pentas. Dari sana slowly dia kembangkan my idea jadi seorang penari. And at the same time itu ialah I sangat-sangat aktif. I suka gerak sini, gerak sana. Ini tarian adalah sesuai untuk I membuat banyak-banyak aktiviti atau gerak. Jadi I minat menari dari sana. I dapat tahu Singapore Nanyang Academy of Fine Art dia start satu program. Dia minta Beijing Dance Academy punya profesor masuk ajar di Singapore. I pergi sana, I take up 3 tahun punya diploma khusus. Lepas tu, I belajar sangat-sangat profesional and then discipline and then the cara tentang choreography, tentang teaching method, tentang how to perform. Lepas tu, I fikir I kena balik Malaysia jadi satu cikgu tarian yang boleh share out the knowledge, pengetahuan dengan budak-budak yang akan datang. Inilah dia. JKKN during the late 19 going to be 2000. JKKN invited dia jumpa saya, pergi satu kursus and then dia nak saya buat satu tarian untuk mereka. Ajar dia punya sebagai facilitator lah, ajar dia punya staff. Lepas tu dia tanya I, you ada group tak? I cakap ada group. Dia suruh I masuk dia punya event like ada itu dinner show, opening, different kind of JKKN punya persembahan. Dari sana dia lagi develop I punya skill to work with the government sector. Tentang studio ini, I work the other way. I'm not renting the one full cost of tiap-tiap bulan I kena bayar itu rental kan. I hanya I ambil Saturday, Sunday. Kalau I student tak ramai, I akan pergi studio yang kecil. Kalau I ada show besar, I pergi yang studio yang besar. Ini je lah rotate. I kena manage it's the other way. It's not only one way. Kena cepat-cepat tahu I ada isu-isu apa tentang itu student, tentang itu dancer, tentang itu masa, macam mana I kena uruskan betul-betul and then I bincang dengan itu pengarah space atau itu association atau itu hall yang besar. Tentang itu I bayar tak banyak. Kalau I tiap-tiap bulan Monday, Isnin sampai Jumaat I tak guna, I kena bayar itu rental punya fees. The other way I save some cost lah, Usahawan dengan art ialah art is a very creative. Kalau you punya creativity sampai tahap yang tinggi, you akan dapat duit yang banyak related. Kalau you biasa je, I sudah tengok bosan dah, you memang tenggelam. You tak akan membuat banyak duit. Sebab I sudah tiap-tiap kali you repeat the same thing. Don't have something yang baru punya new idea. New idea ialah dari mana? You akan sangat-sangat sensitif
macam mana you kena fikir. Okay, I guna kipas. Macam mana kipas itu lain dari lain. Seni adalah lain dari lain. Kalau seni tiap-tiap kali you repeat the same thing, this is not creative enough. Creative is dia something based on the traditional, dia ada sparkling, dia ada magic moment. Inilah make the traditional lagi hebat. Dulu kita tak ada lampu-lampu macam ni kan. Kita ambil itu fire yang buat dia sudah meletup. Lepas tu dia teknik sudah sampai tahap tinggi, dia ada itu lampu LED lah, lampu ini, lampu dia bagi your traditional seni traditional lagi hebat. Itu kain-kain pun sama. Kain-kain dulu ialah dia punya warna, satu warna atau dua warna. Sekarang dia warna-warni macam-macam, dia ada bling-bling, dia ada itu batu-batu, semua dia make the traditional much more interesting. This is the seni dan usahawan kan. Dia rapat-rapat kan. Macam mana you have to think about very very deep. Kalau saya kata art for business is nothing wrong. Kalau I ada sikit tak banyak duit, cukup makan, I boleh duduk itu kafe yang minum kopi, then I tenang, and then I fikir lagi. Ini kena duit. Duit bukan siapa bagi you. You as a seniman, you kena work hard to create. Macam mana you increase your income. It's not I tak ada duit, I minta JKKN, minta itu Kebudayaan, Negara atau itu korporat semua sponsor you. You sebagai seorang, you kena usaha sendiri macam mana you fikir you can masuk duit yang banyak. Your creativity, your fine work sampai tahap memang orang boleh nampak, dia akan beli your artwork or art piece. Kalau you tak sampai, nobody nak pandang you sampai you tak boleh jual apa-apa. Itu ekonomi punya isu tak ada lah. Ekonomi ialah you kena upgrade, you kena lagi before the people, before itu audience nampak you sudah ahead. Kalau you ahead, ramai orang boleh nampak your standard, your creativity, dia akan beli your bahan-bahan atau your products, and then you boleh untung lah. Macam itu sahaja. Very simple. From the traditional, what you find something new for the magic moment. Lagi. Sebab orang lain dia tak nampak, you yang nampak. You yang very talented. Seimbang. Kalau you over 50-50. Kalau you business yang 80%, you forget about art. You tak mau seni. Serious art ialah dua-dua serious art at the same time. I tahu itu audience nak apa. I tak boleh I buat show sendiri. Ini ialah art yang lagi tinggi. I buat apa tu orang tak faham. Ini pun tak boleh. The other way, I buat yang I sebab itu audience suka. Ini pun macam mana you balance kan? Ini yang penting. This is very susah. Or else you sangat-sangat go to the commercial. Wah itu low cut lah. Wah itu very sexy. Ini too much. Tak boleh. If not, this is commercial lah. The other one is you are too narrow-minded. You tak boleh tukar apa-apa pun tak boleh. You tak nampak the industry atau itu the community dia nak apa. Ini yang kena balance it out. Ini balance ialah artis yang itu seniman kena ambil serius and fikir betul-betul macam mana seimbangkan ini boleh jalan serentak. You boleh untung and then your art also very very well developed. This is sangat-sangat susah. It's not an easy job. That's why this you have to think
very, very seriously. You have to read a lot of book, and then you have to understand, wow, the community, the society, and then the world trend. Macam mana dia punya development, you have to know. If not, overseas, dia suka ini, you ikut. Oh, hip hop, you masuk hip hop. Apa ni? Atau, I tak mau. I nak statistik itu. Like, very, very traditional sampai nobody. Tengok, sangat boring lah itu. Pun tak sesuai. Macam mana you seimbangkan yang sangat-sangat penting to all the seniman to think about, fikir sangat-sangat detail, sangat-sangat dalam. You kena fikir betul-betul. Art is a daily life of movement, daily life of enjoyment, and daily life of happiness. If you're happy enough, we'll just walk out, we'll just cakap, all is tentang art. Art is not special. I go to the special place, and then I go to the theater, I go to the cinema, then I enjoy art. Open your eye to observe and develop this daily life punya routine. Itu jadilah art. Senang sahaja. Jangan make the art is very, very complicated. Wah, theory lah, apa lah, forget about that. Nama saya Wong. I'm the traditional Chinese dance teacher.